पशिगलु हेलो एवरीवन आज हूँ रथ यात्रा आम पूरी देखु केते गहली है देखा पक्ष बैक देखी हाँ देख मम्मी माँ एपटे भाउज भौणी आउ देई आउ मौसा बहुत गहली अच्छी तू कौन यहाँ दीटा बांध दचु मम्मी भाउज तुझे धरती दीदी आइसक्रीम खाइया चल खाइबा हाँ चल खाइबा एम सीना कहले हाथी करेंगे ना मजा कहले आइसक्रीम खाते तार मुँह से मुंड हनुमान हाँ देखल हनुमान को हाँ देखली हनुमान को ये अमूल आइसक्रीम खाया तो इच्छा हो कि घर के दौना पर खाया कहले ना डायरिया से कौन गोटे चलती दीदी 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 वीडियो करिए दीदी हजी जा हनुमान जय श्री राम भाउज भौणी सोनाली दीदी से कुआड़े अनुचंद के जानी हाय सेठी आइसक्रीम दीदी आउ गोटे आइसक्रीम हाँ भल नुह आगुरी आम खाऊलु खाऊ रामदोली रे बसा इच्छा हो दीदी बंद हो धरी पूरी आज बहुत गहली डाकुच जल्दी आस भाउज आमर खाली हाई हालो कर मैंने समझते देखिए जगार डोरी लगे आसलु आपण मैंने भी आसतु देखिकी जान सॉरी दर्शन करी जान बहुत भीड़ बहुत बहुत भीड़ आपण मैंने भी आसतु कहूना केते भक्त मान को देखो गोटे सीटा देखिए ना भाउज ए बहुत सीरियस अच्छा हाँ जापर भाउज बहुत सीरियस अच्छा सीरियस आसिले बाहर को मम्मी एठी अनैचे मम्मी कहूँ दीदी
ଏବେ कटन कैंडी खाइबी दीदी कटन कैंडी खाइबी दिहबनी दांत पक हो एमती दांत मौका मो दांत मौका कहीं कौटी मो दांत कहीं मौका एटी सोनाली दीदी फोटो उठाउछन्ती एका 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 मु फोटो उठाउछ का देखिबी मते कटन कैंडी खायार इच्छा भाउज कटन कैंडी नहीं आसीबी हां ये तो पारी भाउज कटन कैंडी दियो एई मम्मी रथ भिड़िकी आसिले कुनी रथ को एबे आमे जाउछु बाहर टिके आगु को जिबा बुली बाली आसिया एबे आमे जाउछु बड़भद्रक रथ देखिया पे हां आपण माने भी आसंतु रथ देखि चलंतु यात्रा आरंभ हैला विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा चल चल आगे चल आगे चल आगे अरे एमन सब रेस्ट नहीं मम्मी कौन है मम्मी आगे मम्मी यांको ही छाड़देले आगे छाड़देले चलो चलो मत यांकर हाथ दीदी आगे ये आउ गोटे कुनी रथ आमे जाऊे बुलिया माने आगु चलन जा पानी पकाउछन् ना पानी पकाउछन् ना औषध पकाउछन् अरे आज लोक पूरा पोक तो से किसी पोक जो पानी छिंचा हो ये ग्लूकोन डी भी दौन देवे पानी आउ गोटे दीदी खाली भिड़ी भिड़ी नहीं गलानी लास्ट मत भी केतरे पकईदेवे मैंने भिड़ी भिड़ी की आनिकी किए गोटे आसलानी ना এটা বাটল मस्त केतरे पकई दे ये आउ गोटे बड़ कीटनाशक पोक जनगहली एत जे एटा यदि छिंचा न हो लोक बंचे बहुत गरम हाँ सी लास्ट पाखक भी किए जाऊना हाँ बहुत आ गरम लगे पूरा क्लाइमेट तो पूरा गुड़गुड़ी पानी बंटन नहीं चलती पानी जार पियार कथा ये कौन सब पानी अभाव ना
ପାଣିର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଖାଇବା ଠାରୁ ପିଇବା ଠାରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଚୁସ୍କି ବି ଅଛି ଚୁସ୍କି ବି ଖାଇପାରିବେ ହଁ ସବୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ବି ମାଗଣାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି ବାବା ଗହଳିରେ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ବି ପଶିଯାଇଛି ଆମ ଘର ଲୋକ ମମି ମାଉସୀ ମଉସା ଆଉ ସିଟିର ଆଉ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ଆମେ 4 ଜଣ ବୁଲୁଛୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚକ୍କରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ବନ୍ଦ କଲି ଏବେ କୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜଗାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେମାନେ ବି ହଜିଗଲୁ ଆମ ପାଉନା ଆରେ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସୋନୁ ଭାଇ ଆସିଲା ଆରେ ଠିକ୍ ନାଇଁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋନୁ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଏବେ ଗହଳି ଭିତରେ କହିବ ହଁ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ସୋନୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖି ବି ଦେଲା ଜଗାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଆସିକି ହଜିଗଲାରୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ହଜିବେନି ଆମେ ସିନା ଦୋକାନ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ହଜିଗଲେ ବି ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଇଯିବେ ହଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଅଛି କହିଦେଲ ଏଠି ଆହୁରି ଗହଳି ସେଠି ନହେଲେ ହଜିବେନି ହଁ ଗୋଟେ ଫାୟାର ମେସିନ୍ ବି ଅଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଫାୟାର ମେସିନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାର ପାଇପାରିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ଟ୍ରେନ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଭଳି ଆମେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ତମେ ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ହବ ହଁ ଜରିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବି ବସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଜଗାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ହଁ ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭଳି ଅନେକ ଗଛକୁ ଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ ଏଠିକି ଜଣେ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଧରିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଦଉନାହାନ୍ତି ଚାଲ କେଇଟା ଖାଇବୁ 10ଟା ଖାଇବୁ ସେଠି କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହେଲେ ଦିଦି ମନା କରିଦେବୁ ଭାଉଜ ଦେଖ ସମସ୍ତେ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦଉନ ନା ଏଠି ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଜିଙ୍ଗ ଜିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଯୁଗୁରୁ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଦେଖିବା ଚାଲ ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଲାଇଟିଂ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସୋନାଲି ଦିଦି ନବ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁତାଟା କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ମାଷ୍ଟର ଏ ମୁନା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବାବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିଣିପାରିବେ
ଛଡ଼େଇ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଆମର ପୋଲିସ ଏଇଟା ନବନି ଭାଉଜ ନବନି ଏଠି ହେଲା ପୋଲିସ ସାର୍ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ହଁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପୋଲିସକୁ କହିପାରିବେ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମୋତେ ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଦରକାର ମୋତେ ସେ ବେଲୁନ୍ ଦରକାର ହଉ ଗଲାବେଳକୁ କିଣିଦିଅ ମୋତେ ନା ନା ମୋତେ ଏବେ ଦରକାର ହଉ କିଣା ଆଉ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବି ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଗୋଟେ କୁନି ରଖ ହେଲା कौन गला दी जन बोधे भावुं कि नेबी जाऊनु जाऊनु मुंडरे दे मुंडरे पूरा षाठी टंका दीदी अने से नेबेनी खाली मुंडरे बांधे नब्बे नब्बे तो इच्छा लाइट अच्छी ना लाइट अच्छी मु मोर मोर रखिदे आउ नहीं पार नहीं नबू दीदी नबू नबू पचास दिया था 50 तीस आज जेहतु स्टार्ट हो रथ यात्रा से बहुत रेट अच्छे आगू सस्ता हो आसी नहीं हाँ हाँ आगू आगू आम नहीं आगू आस्ते आस्ते धीरे धीरे सस्ता हम हाँ बाउटा जाए अच्छी आप 9 दिन आसते हाँ चलो नब नेबार नहीं कि लगे कोड़े को नहीं एठी से भाईना भी मुंडरे निजे लगे गोटे मैं नबार नहीं कि टाइम मारिकी पलि आसिले नहीं आज फास्ट दिन ना रथ यात्रा बहुत रेट अच्छी आगू रेट कमिले भाउज देवे भाउज भाई काली आसो भाई दब भाई भी काली आस दी जन से कटन कैंडी मु कटन कैंडी खाइबी भाउज भल नुह से खाइले भल नुह कौन मोर इच्छा चल आगे जो मागेणा दिया भल भल खाइबा उपमा डालमा भात डालमा हाँ खाया पुरी प्रसिद्ध उपमा डालमा भगवान
ଏଇ